نانوت بھی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند. ابھی میں آپ کا سب سن لوں گا. میں تو سارا مذہب جانتا ہوں. اگر آپ شافعی تقلید میں ہاتھ باندھتے ہیں میں آپ کا پیشانی چھین لوں گا. آپ شافعی تقلید میں ہاتھ باندھتے ہیں نہیں شافعی تقلید میں ہاتھ نہیں باندھتے. سوال یہ ہے چاچا سوال یہ ہے آپ نے اپنی زبان سے کہا نا کہ ہدایہ میں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہدایہ میں دیکھی یا کسی مولوی کی کتاب میں میں لفظ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو 50 کا پانی نکال کے دوں گا. جب میں نے کہا چاچا جو ہے نا میری بات کو گھما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاچا نے ہدایہ میں دیکھی ہے یا کسی مولوی کی کتاب میں ہدایہ کا حوالہ لکھا دیکھا ہے. آپ دوہرا بات میں نے یہ کہا کہ میں نے کتاب میں دیکھا تھا انشاءاللہ میں آپ کو سمجھ نہیں یہ لفظ کہتے آپ لکھا نہیں اس میں آپ گھما رہے. یعنی اتنی بات پکی ہو گئی یعنی اتنی بات پکی ہو گئی کہ چاچا نے جو ہدایہ کا حوالہ دیکھا ہے ہدایہ دیکھ کے نہیں دیا ہے حوالہ بلکہ مولوی کی کتاب جس میں ہدایہ کا نام لکھا ہے اس کو دیکھ کے دیا ہے. مولوی کی جھوٹی بات پہ بھروسہ کر کے دیا ہے نا. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں جھوٹی چاچا سمجھ رہے سچی تو چاچا نا میرے کو 50 سال والی ہدایہ کا نسخہ دکھائیں گے اللہ کی قسم میں سر جھکا دوں گا. ٹھیک ہے یہ بات پکی ہو گئی کہ چاچا نے بلا تحقیق بات کی تھی. سنو بات کیا پکی ہوئی چاچا نے بلا تحقیق بات کی تھی. یہ بات پکی ہو رہی ہے نا تم یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چاچا کی پہلی بات جو میں چاچا کی شرط کے مطابق انہی کے کہے ہوئے بات کے مطابق ان کی شرط پہ آیا. ٹھیک ہے بات شروع ہوئی ان کی شرط پہ بات شروع کیا میں نے تو ان کی شرط کے مطابق چاچا کا جو پہلا ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ چاچا نے بلا تحقیق کے بات کی اور ایک ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے بلا تحقیق بات نہیں کر سکتا. اب آگے بولے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا سب کچھ آپ کے پاس ہے موبائل ریکارڈنگ میرا فول ہوگا اس کے لیے کہ مقلد تحقیق کب سے کرنے لگے. مقلد تحقیق سے تب کرنے لگے جب غیر مقلد حقوصلے بازی کرنے لگے. ورنہ آپ کو تو جو ہے لدھیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقلد کا پھر تحقیق کو کر رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے نا نقلی مال آنے لگا تو تحقیق شروع ہوئی ہے. تو نقلی مال آنے لگا مطلب اگر اہل حدیث سیدھے بات میں نقلی ہو گیا امام صاحب بن جائے تو اصلی ہو گیا. یہ دوگلی پالیسی کون سی ہے اللہ سے ڈرے کہ نہیں اللہ ڈرے کہ نہیں امام صاحب کا لوگ باندھے تو اصلی مال اہل حدیث باندھے نقلی مال اللہ ڈرو قیامت دن جواب دینا قیامت دن جواب دینا. اس کو کہتے دوگلا پن اپنے لوگوں میں امام صاحب یہاں صاحب حق پر ہے اہل حدیث صاحب جھوٹا یہ تو دوگلے پن ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو 2 رخی پر کا کیا جواب دو گے. میں 2 رخے پن کا جواب یہ دوں گا کہ امام شافعی کا یہ مسلک ہے ہی نہیں. تو پھر یہ تمہاری کتاب میں یہ بہت جھوٹ لکھا ہے. آپ امام صاحب اس میں ہے میری بات تو نہیں سن میرے چاچا آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں امام شافعی فقہ شافعی سے دکھائیے. مسئلہ کیا ہوتا ہے جس مسلک کی جو بات دی جاتی ہے نا وہ فقہ شافعی سے. آپ کی کتاب میں جھوٹا لکھا ہے یہ مانو پھر یہ مانو کہ امام ابو امام صاحب کا نام نے جھوٹ لکھا. آپ تصاووں کا معنی جانتے ہیں آپ تصاووں کا معنی جانتے ہیں. میں بتا دوں آپ جو نا یہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہو کہ امام صاحب کا نام لے کے حنفی مسئلے کی کتاب میں جھوٹ لکھا نہیں آپ یہاں پر الزام اتنی بے آپ اس کو تسلیم کرو. سینے کی تو بات کر رہی ہے. میں سنیے نہیں آپ کو بس ہم تو اہل حدیث ہیں. ایک منٹ سنو ایک منٹ بہت اچھی بات ایک منٹ یہ مبارک سیٹ ہے یہ جو ہے صدیق سیٹ ہے ان کے ہندو دوست ہیں یہ گوشت کھاتے ہیں لیکن دعوت کرتے ہیں نا تو ساتھ کو ہی کھاتے ہیں. تو آپ مقلد ہو آپ کی دلیل عالم و قول ہے اس لیے میں آپ کو امام صاحب بتا رہا ہوں. آپ جو ہے حدیث نہیں ہو میں آپ کو حدیث بتلاؤں. امام شافعی کو آپ نے لکھا ہے آپ مقلد ہو مقلد کی بات کرو. آپ مجھ کو مت بولو کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کھاتے ہوئے کھلاؤں گا میں آپ کو کھلاؤں گا. آپ نے جو کہا نا مقلد کے لیے عالموں کا قول حجت ہوتا ہے عالموں کا قول حجت ہوتا ہے. ہمارے اصول کی کتاب میں آپ دکھائیے مقلد کے لیے عالموں کا قول حجت ہوتا ہے 2000 روپیہ دیتا ابھی. آپ کہیے ہمارے اصول کی کتاب میں لکھا ہے اصول فقہ حنفی میں اگر لکھا ہو کہ مقلد کے لیے عالموں کا قول حجت ہوتا ہے 2000 روپیہ دیتا ہوں. اپنے امام کو ہوتا ہے. اب آئی بات صحیح آپ کی تو آپ کا فقہ لکھا نہیں آپ کا فقہ لکھا کیا چل رہا ہے سر یہ نہیں کر رہا آپ
آپ چلا لو نہیں چاچا نے پہلی بات کیا کہی مقلد کے لیے عالموں کا قول حجت ہوتا ہے. میں نے جب پکڑا چاچا کو 2000 روپئے کیوں بات ہی غلط ہے نا. بات غلط نہیں ہے, بولیے بتلاتا ہوں میں آپ کو. حدیث دے دو, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. حدیث دے دو, مسئلہ ختم ہو جائے. الطاف بھائی بولو حدیث دے دو. سینے میں مارنے کی حدیث بتائیے, یہ دیکھیے چلو پڑھو, سنیتے پڑھو, سینے مارنے پڑھو. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث. پہلے حدیث صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ ضعیف پہ؟ صحیح پہ کرتا ہے. یہ دیکھو علامہ ناصر الدین البانی صاحب, جو بندہ جس کے بارے میں پبلک بولتی ہے کہ اگر میں مکہ میں جاؤں اور مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان کھڑے ہو کے قسم کھاؤں کہ میں نے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا اپنی قسم میں. وہ بندہ کہتا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے کیونکہ محمد بن اسماعیل سیء الحفظ ہے, اس کا حافظہ خراب تھا. اور آگے کیا لکھا؟ آگے لکھا ہے لیکن حدیث صحیح ہے. واہ, یعنی یہ کہ سند ضعیف ہے پھر بھی حدیث صحیح ہو جائے گی. سنیں ناصر الدین البانی صاحب جو ہے نا, نہیں میں پوری پڑھوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث صحیح بھی ہوگی اور ضعیف بھی ہوگی. دو پہلو ہوگا تو مجھے معلوم نہیں اس کا. انہوں نے سند کو ضعیف کہا, حدیث کے متن کو ضعیف نہیں کہا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصول حدیث سے بولا انہوں نے. اصول حدیث کے سند کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. سند کا ذوق حدیث کے ذوق کو مستلزم ہے چاچا. خالی اپنے مسئلے کی بات کر نہیں پھر انہوں نے کیوں میں لکھا؟ پورا پڑھ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کیوں لکھا حدیث صحیح ہے؟ ضعیف ہے کیونکہ محمد اسناد لکھی انہوں نے, حدیث کو نہیں بولا. تو جب سند ضعیف ہے تو میری بات سنو الطاف, میری بات سنو. ایک چین سے ایک بات ہو کر کے آئی, ٹھیک ہے, تمہاری بات اس نے, اس کی بات اس نے, اس کی بات اس نے, اس کی بات اس نے کہی, اور یہ بندہ جو ہے نا بڑا جھوٹا بندہ ہے. اب ایک بات جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس چین سے, وہ بات مانی جائے گی؟ چین میں جھوٹا بندہ آ گیا ہے, چین میں ایسا بندہ آ گیا ہے جس کی حافظہ خراب ہے. اگرچہ یہ شیخ الحدیث ہے, وہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر محمد بن اسماعیل لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, اس کا حافظہ ہی خراب تھا. یہ جو ہے نا میموری خالی تھی اس کی, پھر وہ حدیث صحیح ہو جا رہی ہے. وہ لکھا کہ نہیں صحیح؟ اب بتاؤ کیوں لکھا؟ کس نے لکھا؟ علامہ البانی کہہ رہے ہیں. علامہ البانی خود نے صحیح کہا, تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں حدیث صحیح, تو اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مانو؟ خالی انہوں نے سند کو ضعیف کہا, حدیث کو ضعیف نہیں کہا. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, چاچا چاچا مت کرو, حدیث کو تو نہیں کہا. بولے والے مسلمان, میں پورا پڑھ رہا ہوں. جب چین ضعیف ہو گئی تو بات اوتھینٹک رہے گی. بات اوتھینٹک ناصر الدین بات کرو, ناصر الدین خود کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے, تو بعد میں آپ کی مانوں گا کہ ناصر الدین مانوں گا؟ نہیں, آپ ناصر الدین البانی کی ادھوری بات مان نہیں, آپ ادھوری بات مان رہے ہیں, آپ خالی ضعیف والی بات مان رہے ہیں, آپ صحیح والی بات کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ کیا ہے نا, یہ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے نا, یہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب جو ہے نا یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. غلطی اس کی یہ ہے ناصر الدین البانی صاحب کی اس مسئلے میں کہ وہ اصول حدیث یہاں پہ بھلا بیٹھے ہیں. اصول حدیث یہ ہے کہ جب سند میں ذوق آ جائے تو حدیث ضعیف ہو ہی جاتی ہے. تو سند یہاں پہ ضعیف مان لیے, پھر حدیث کیسے صحیح بنے گی؟ میں نے تم کو مثال دیا ہے. محمد بن اسماعیل کے بارے میں آپ کے جو علماء کہہ رہے ہیں ان کو کیا کہو گے؟ محمد بن اسماعیل کے بارے میں رجال کی کتاب پیش کی جائے گی, نہ حنفی رجال کی کتاب پیش کریں. سنیے, محمد بن اسماعیل کے بارے میں امام بخاری دیوبندی تھا. امام بخاری دیوبندی ہے نہیں, امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے. اور سنیں, اور امام بخاری محمد جو ہے مطابق بات کو نکالتے ہیں بخاری میں. دیکھیے مطابقت الگ ہے. واہ واہ میں پہلے پوری بات امام بخاری میں ایک جن بات کرے, مطابقت الگ چیز پہلے ان کو بولنے اچھے سے پتا ہے. مطابقت الگ چیز ہوتی ہے. صحیح بات کرو. کیا دیکھو پوری بات سنیں, محمد بن اسماعیل کے بارے میں رجال پیش کر رہا ہوں. میں محمد بن اسماعیل کے بارے میں رجال پیش کر رہا ہوں. امام بخاری کہتا منکر الحدیث ہے, اور تاریخ اوسط میں امام بخاری کا فرمانا ہے کہ جس کو میں منکر الحدیث کہے تو اس سے روایت دینا جائز نہیں ہے. اور سنیں, امام بخاری کی یہ بات ایسی نہیں کہ ڈھکی چھپی ہو. امام مزی نے نقل کیا ہے, ذہبی نے نقل کیا ہے, اور ذہبی نے ایک کتاب میں نہیں اپنی 6 کتاب میں نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر کی بات کے آگے آدمی سر جھکا دیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ رجال کا بڑا ماہر ہے. ذہبی جو سب کے سر کی تاج ہے رجال کے مسئلے میں, اس بندے نے 6 کتاب میں نقل کیا ہے. علامہ البانی نے
मुअम्मर बिन इस्माइल को अपनी किताबों में 20 जगह ज़ईफ लिखा है। हवाईनी अल्लामा अलबानी का शागिर्द है, उसका ये बोलना है कि हदीस में आफत जो है वो मुअम्मर की वजह से है। मैंने जो आप हनफी ने उनको सही कह रहे हैं, उसका क्या करूँगा? फिर वहां मैं रिजाल की तरफ जा रहा हूँ, तो वो भी तो रिजाल की बात पेश कर रहे हैं, तो वो अपने घर की बात पेश कर रहे हैं। वो मोहम्मद बिन इस्माइल को सही कर रहे हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं रिजाल पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मैं तो सिर्फ मुतालिब हूँ, क्या कर रहा हूँ? हाँ, एक मिनट। और ये अगर आपको ये बात करना, आप 1 मिनट पहले बोलते मैं आपके ही इसके बराबरी का आदमी बिठाता, फिर अपन बात करते कि मोहम्मद बिन इस्माइल है क्या? समझ रहे हो? नहीं, बतला रहा हूँ मैं आपको, बराबरी की बात आ रही है। हाँ, यहाँ तो इतना बड़ा लाइब्रेरी चलाने वाला बंदा बराबरी की बात कर रहा है। या तो फिर बराबर वाले से बात करो, फिर आप क्यों कर रहे हो? आप अभी कह रहे हो मैं मुतालिब हूँ, मेरी बात सुनिए भाई। आप मुतालिब हो तो फिर आप मत बढ़ो आगे, जो आगे उसी को आगे बढ़ाओ ना क्या उनसे। या तो पहले तो उसको बिठाना था जब आप इतने काबिल थे। मेरी बात तो सुनो रईस भाई, मेरी बात तो सुनिए रईस भाई, मेरी बात सुनो रईस भाई। अगर आप इतने ज्ञान से थे तो आपको पहले तो बिठा लेना था, मना किसी ने नहीं करा। मना करा था कि अल्ताफ भाई, हमने कहा कि हम हमारा आलिम को बुला रहा, आप आपके आलिम को लाओ, पूछो ये हमने तो बताया खुद लाया आप लोगों कि मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा, और उद्देश्य कोई बंदा नहीं पूछ सकता मेरे से। तो मैंने दिया ना, मैंने इनके ऊपर जो सवाल का करना था मैंने दिया, इनके ऊपर सवाल किया था। एक बंदा बता दो, एक अनजान बंदा ना मदरसे का पढ़ा ना कॉलेज का पढ़ा, लेकिन इनकी तरफ से जवाब मैंने दिया ना। क्या कहा? ये कहना ना कि आपको नहीं बिठा, मैंने तो आज तक किसी ने वो इस वजह से कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि शुरू में तो आपने दावत दी ना, इनको दावत दी तो मैं इनके साथ आया। एक मिनट बात नहीं होगी, बात नहीं होगी। चलो आपकी कर लो, फिर आप खामोशी सुनो। इन्होंने मुझे शाम को फोन लगाया, ये बात करो ना, तो मेरे से कहे उसके ऊपर ये सीधे बात बनी, तो मैं आप घर पे आइए। मैंने थोड़ी ना कहा था कि आप जो है सबको लेकर आए, आप कहा था आप आते। नंबर 1, अब आप लेके आए, टोपा पहन के जाते नहीं, टोपा पहन के जाते। टोपा तो आप चक्कर वाले टोपा बना के टोपा इसका नाम है, टोपा किताबें खोल के दिखा रहे हैं, वो टोपा है। अल्ताफ भाई मेरे तो एक बात समझ में आ रही है, किताबें अब मैं अभी सुनिए आपकी किताबें मेरे तो आपकी हो रही है, उसमें बता ये केस एक बात लिखा सही हदीस लिखा तो सनद के उस पर उतारिए आप ही। भाई, नहीं समझता इस बात को, जो सनद गलत है वो हदीस सही हो जाती है। जब क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उल्टा रहो। जब उन्होंने अल्लामा अलबानी को सही कहा, जब बात की चैन कमजोर हो गई है तो बात ऑथेंटिक हो जाएगी। तो फिर अल्लामा अलबानी क्यों उसको सही करें? अल्लामा अलबानी अपने मसलक के तासुब में इसको सही कह रहे हैं कि भाई अहले हदीस है ना, अहले हदीस टीम मारेगी। इसलिए सीने पे हाथ बांधने की हदीस को किसी ने, ईमानदारी यहाँ तक थी, आधे ईमान को गंवा बैठे आगे चल के। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कि ये तो मानना पड़ता है कि मोहम्मद ज़ईफ है। अगर जैसे ही सही बोलेगा रिजाल की किताबें खुल जाएंगी कि ज़ईफ है। पूरी रिजाल की किताबें बड़ी पड़ी हैं, दुनिया शर्मसार है मोहम्मद की वजह से। तो वही बांधते हमको शर्मसार नहीं। तो सही है, तो बोल दिए, उनके बाद में आगे बोले सही। मोहम्मद बिन इस्माइल, क्योंकि वो आप यहाँ बांध रहे हो ना, आप भी उसको नकल कर सनद सही पे हदीस सही है। भाई चाचा क्या कह रहे हैं? इमाम बुखारी ने मुनकर और हदीस सही कहा, मिस्री गलत बोलेगा, इमाम बुखारी गलत नकल करेगा, इब्ने हजर गलत नकल करेगा इमाम बुखारी के हवाले से। आप उसके कहो ना, आप ओरिजिनल किताब बताओ ना इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी ने बिल्कुल हदीस लिखा। आप ये कह दीजिए कि इमाम बुखारी की सारी किताबें छप गई, मैं दिखा दूंगा किताब में से। अगर इमाम बुखारी की सारी किताबें छपी हो तो मैं दिखाऊंगा। आप ये कह रहे हो, जब आप ये कह रहे हो इमाम बुखारी लिखा, तो वो किताब तो इसके अंदर भी सकता है, मैं दिखाऊंगा ना। इसके अंदर इमाम मिज़्ज़ी ने दिया है, इमाम मिज़्ज़ी ने हवाला दिया है, इमाम मिज़्ज़ी ने हवाला दिया है, ज़हाबी ने 6 जगह हवाला दिया है, अलबानी ने 20 जगह हवाला दिया है। वही बात है सनद कि नहीं, इमाम बुखारी के उस कौल का कि इमाम बुखारी जो है ना मोहम्मद बिन इस्माइल को मुनकर हदीस बोलते हैं। चाचा का क्या बोलना है कि इमाम बुखारी की किताब में से दिखाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमाम बुखारी की सारी किताबें अगर छपी हो तो फिर आप मेरे सामने पेश कर दे, मैं उनकी किताब से दिखाऊंगा। बात दरअसल ये है कि बहुत सारी किताबें मखतूता शक्ल में है, तो जो बंदा मखतूते को देखता है उस बंदे ने नकल किया है, मिज़्ज़ी ने नकल किया है, ज़हाबी ने नकल किया है, इब्ने हजर ने नकल किया है, यही बात है, ऐनी ने नकल किया, इब्ने कसीर ने नकल किया, मुनावी ने नकल किया। मखतूते में देख के किसी ने आप उसके सिर पे तो मालूम है। कुल मिला के बात ये आ गई, आप ये बोला कह कि दीजिए, आप अगर मुझे बोलते तो मैं आपके बिरोबरी का बुलाता, मगर अभी रईस भाई इस आप पोजीशन में अगर- इनकी बात आप अगर क्या नाम से मंत्र नहीं जानते तो फिर हाथ नहीं डालना चाहिए। तो किस तरह डाला? मैं तो अपने मैं अनपढ़ वाली उसमें बात समझा दी आपको। किसने अगर डाला? अपनों को मंत्र याद नहीं तो अपनों को हाथ नहीं डालना। किसने डाला? जिसको मंत्र याद उसको बिठाना था। किसने हाथ नहीं डाला? तो हमने कहा दावत दी कि हम हमारा आलिम को बुला रहे हैं, आप आपके आलिम को लाओ। ये तो अल्ताफ से बात करो। हमने कहाँ दी है दावत?
पूछो ये अल्ताफ भाई बैठो क्यों भैया भाई वो चाचू बोलो चाचू, सिर मत पकड़ो चाचू बात क्या है हाँ जी बोलिए यही बंदे जब अकेले आता ना तो बराबर बात होती। अब ये बंदे के साथ मैं आ गया तो अब बात नहीं हो रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर क्यों नहीं हो रही? यही तो बोल रहा है तो क्यों रईस भाई ने ये तो बात कही है हजरत, आपने सुनी क्या? लाइब्रेरी रखने वाला बंदा है वही कह रहा हूँ, इन्होंने भी रईस भाई ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, रईस भाई ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर इनको लाता हम किसी को लाते लाना खाना भाई हमने मना करा था क्या? बंदे के पेट में सारी किताबें भरी पड़ी है। सबका जवाब रखते हैं। ये लिखा है, हम तो ये मान रहे हैं कि जब रसूल अल्बानी ने कहा सही है तो हदीस सही है, उन्होंने इस पे सुभान अल्लाह उन्होंने कहा सही है। अगर अल्लामा अल्बानी ने ये आधी अधूरी सही कहा तो ये मान लिए, और इसको ये जो है ना रफ़ैदैन न करने की हदीस को क्लियरली सही कहा है वो नहीं मानेंगे, और यहाँ जो है ना आधी अधूरी सही लिखा ये मान लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने रफ़ैदैन न करने की हदीस को क्लियरली सही लिखा है वो नहीं मानेंगे, और यहाँ पर आधा अधूरे तर्ज पे सही हदीस लिख दिया है, जबकि मान चुके ईमानदारी के साथ कि चैन जो है ये खराब है, और चैन खराब होने से जो मेन पॉइंट की बात होती है वो खराब हो जाती है, एक अक्लमंद आदमी समझता है। फिर भी मसलक के तासुब में यहाँ पे जो सही लिखा है ना इसको तो चचा मान रहे हैं, और जो क्लियरली रफ़ैदैन छोड़ने की हदीस को सही लिखा है बंदे ने वो नहीं मानेंगे। इमाम के पीछे किरत न करने, इमाम के पीछे किरत जो करने की हदीस है ना जिसको समझ के आप करते हो, उस हदीस को अल्लामा अल्बानी ने ज़ईफ लिखा है वो नहीं मानेंगे, और यहाँ पर जो है आधे अधूरे तर्ज पे लिखा है ये मानने को तैयार है। ये है अहले हदीस। अल्ताफ भाई आपको कुछ समझ में आई बात? हाँ समझ में आई कि नहीं? उल्टी सीधी बात ये देख के बोलो अल्ताफ भाई। अल्बानी की ओरिजिनल किताब से वो अल्ताफ भाई आपको कुछ समझ में आई बात? अल्लामा अल्बानी हाँ अभी तक आप क्या समझ रहे? सही हदीस है, आप क्या मालूम पड़ा? हदीस का हाल अब क्या मालूम पड़ा? सनद में उसमें मिस्टेक मिस्टेक है ना, ज़ईफ है ना? मसला क्या है ना, चलो ठीक है। के लिए मैं कहता या मैं दारुल उलूम देवबंद के कोई मौलवी का नाम पेश करता, आप क्या बोलते मैं देवबंदी है, इसीलिए मैंने अहले हदीस आलिम का हवाला पेश किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और भी मेरे पास अहले हदीस आलिम के और भी हवाले हैं, ठीक है ना, लेकिन किताब यहाँ पे नहीं है। अब्दुल रहमान मुबारक पुरी साहब ने तोहफतुल आवाज़ी के अंदर इसको ज़ईफ लिखा है। सब इनके सब सब मिलेंगे इनके करने, आप जो भी नाम ले रहे हैं सब ला के दे ये देंगे आपको। नमाज का पहले मसले का ये हाल है तो आगे का क्या हाल होगा? चलो ये नमाज का पहला मसला, ज़ईफ है ये, अरे अल्ताफ भाई नमाज का पहला मसला, सीने में हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है बस। आपका ये कहना। अब बताओ ये जिसके ये क्या बोलते हैं पिलर का ये हाल हो उसकी इमारत का क्या हाल होगा, जरा सोचो तो सही। ठीक है फैसला हो गया, मुफ्ती साहब निकले। फैसला अल्ताफ भाई करेंगे। अल्ताफ भाई क्या बोल रहे? फैसला क्या करूंगा इसमें? क्या अभी तक आप क्या बोल रहे थे अल्ताफ भाई? अहले हदीस बन के रहना है ना, अगर तुमको अहले हदीस बनना है सही तो हदीस। बने रहो, इसी तरह भूल भुलैया में रहो, हदीस सही को ज़ईफ, ज़ईफ को सही, अपने मतलब की बात लेते रहो। अपने मतलब की बात अपने और क्या मतलब आखिरी चीज सही है, जो जई हदीस उसको नहीं बोले स्टेज लगा के बात होगी, स्टेज लगाओ सुन लेंगे हम भी। समझ लेना मेरी बात को। कितनी बड़ी बात बोल रहा मुफ्ती साहब, स्टेज लगा के बात करूंगा, नहीं दावे से हदीस को दावा करके जाता हूँ, समझे क्या? तारीख तय करो, स्टेज लगाओ। माई का कोई लाल, माई का जो वाक़या जिसने लाल बंदा हो माँ का, उसको ज़ईफ साबित करके देखा है। जरा मुफस्सर हदीस की फील्ड में जो ना जो जुरूहात होती है, जुरूहात, ये बंदा खराब था, ये बंदा ऐसा था। एक क्या है ना, रावी को ये बोल देना ये ज़ईफ था, ये जरा तो है लेकिन ये जरा मुबहम होती है यानी छुपी हुई जरा होती है, और एक मुफस्सर यानी क्लियर जरा होती है कि ये बंदा ज़ईफ था, रीजन ये है। जैसे मोहम्मद ज़ईफ था, रीजन ये है कि वो हाफजा उसका खराब था। ऐसा चुटकी बजा बजा करके अहले हदीस फिरके के मुताबिक जो हदीसें हैं ना उसकी ज़ईफ होने का रीजन दूंगा। अच्छा ये इसी तरीके से हमारे नाक के नीचे हाथ बांधने अच्छा की ये कोशिश जो है ना, मुफ्ती साहब, गलत निकले आप। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है आपसे। मुफ्ती साहब ये सीने पे हाथ बांधने वाले, मुझे अब तक मालूम पड़ा तो नाम लिख देंगे सुबह आपको। हाँ, लिख- मुफ्ती साहब इस सीने पे हाथ बांधने वाले अहले हदीस मौलाना के नाम गिना सकते हैं आप? जिन्होंने ज़ईफ कहा है ना, हाँ अरे बोला ना, गिनाओ तो यार। हदीस नहीं है सीने में। अब्दुल रहमान मुबारक पुरी साहब तोहफतुल आवाज़ी के अंदर, और अब्दुल रऊफ सिंधु साहब माना है, तस्लीम किया है, मालिमी अल्लामा अल्बानी के शागिर्द, और अल्लामा अल्बानी ने 4 जगह पे इमाम बुखारी की जरा जो मुनकरुल हदीस है उसको नकल किया है, और अपनी टोटली किताबों के अंदर 20 जगह ज़ईफ लिखा है। किसको? सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस का जो रावी है मुअम्मल, उसको 20 जगह ज़ईफ लिखा है। हुवैनी जो अल्लामा अल्बानी का शागिर्द है कहता है हदीस में आफत जो आई है ना वो मुअम्मल की वजह से आई है, सुने। और ये शुएब अर्नौत सल्फी, सल्फी हो, सल्फी कहलाते हो, शुएब अर्नौत सल्फी ने इस हदीस को ज़ईफ माना है। नूरपुरी साहब अहले हदीस आलिम, उन्होंने अपनी किताब लिखी मुकालमात नूरपुरी, उसमें ज़ईफ माना है।
ظاہری صاحب ثناء اللہ ظاہری صاحب انہوں نے ضعیف مانا ہے. زبیر علی ضعیف صاحب. سنو یہ سب تو خیر دنیا سے چلے گئے. ابھی ایک بندہ زندہ ہے, ابھی ایک بندہ زندہ ہے. امام دارمی ایک بات امام دارمی کیا کریں, یہ بھی بتاؤ نا, امام دارمی کیا کریں. محمد میں آپ کے گھر کے حوالے دیتا ہوں. میں کرسچن سے بات کرتا ہوں نا, میں کرسچن سے بات کرتا ہوں تو بائبل دیتا ہوں تاکہ اس کا منہ بند ہو. کرسچن سے بات کرتا ہوں بائبل بولتا ہوں تاکہ منہ بند ہو. کیا کریں. اچھا ایمانداری آپ امام دارمی کے مقلد ہیں, آپ امام دارمی کے مقلد ہیں. مطلب بچاؤ بتاؤ امام دارمی کیا کریں. محمد اسلام کی تو بتاؤ نا. آپ نے دعوت بتا رہے ہو, یہ مار رہے ہیں ڈنڈی مار رہے ہیں. امام دارمی کہہ رہے محمد اسلام یہ پڑھ بتائے نا, یہ سنائے نا. کیوں سنائیں گے, کیونکہ ان کو معلوم پڑے گا اپنے ان بولنے کو نام دیا جن کو یہ نہیں مانتے. اب جن کی پوری دنیا مانتی ہے ان کا بھی سنائیں گے. یعنی سنو, مطلب یہ ہے کہ بخاری کو دنیا نہیں مانتی, دارمی کو دنیا مانتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, تم بھاجی بیچتے ہو, تم دارمی کو جانتے ہو کہ بخاری کو جانتے ہو؟ وہ بھاجی بیچنے والے الطاف بھائی بخاری کو جانتے ہو کہ دارمی کو جانتے ہو؟ چاچا نے کہا دارمی کو دنیا جانتی ہے, تم کس کو جانتے ہو؟ تم دنیا کے ہو کہ جنگل کے ہو؟ دنیا میں رہتے ہو نا. چاچا کہہ رہے دارمی کو دنیا جانتی ہے. تو یہ بتا دو نہیں یار کیا ہے. امام دارمی نے کیا یہاں سے پڑھو. قال عثمان بن سعید قلت لیحییٰ بن معین مؤمل بن اسماعیل احب الیک او عبید اللہ فلم یفضل احدا علی الاخر. اللہ اکبر. آپ ترجمہ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے نا, میرے سامنے ایک 2 آنکھ کا اندھا ہے, ایک آنکھ کا اندھا ہے. آپ میرے سے پوچھیں گے 2 آنکھ والا تم کو پسند ہے یا 1 آنکھ والا؟ میں کہوں گا 1 آنکھ والا, کیونکہ بیچارے کی دونوں آنکھیں ہیں تو کم سے کم وہ تو میرے لیے اچھا ہے, کچھ تو کام آئے گا. یہاں پہ یہی سوال ہوا ہے امام دارمی سے کہ وہ امام دارمی کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا کہ مؤمل بن اسماعیل کو تم زیادہ لائک کرتے ہو یا عبید اللہ کو؟ فلم یفضل احدا علی الاخر, تو انہوں نے نہ اس کے بارے میں کہا کہ لائک کرتا ہوں, نہ اس کے بارے میں کہا لائک کرتا ہوں. اس سے محمد کے بارے میں کیا ہو گیا؟ اس سے محمد کی کیا ثقافت ثابت ہو گئی؟ فلم یفضل احدا علی الاخر, اس نے ایک کو دوسرے پر مرتبہ نہیں دی. وہ ترجمہ ہو رہا ہے, دونوں کو ہم مرتبہ قرار دیتا ہوں. میں دونوں کو ہم مرتبہ قرار دیتا ہوں. تو کیا کریں, میں دونوں کو لائک نہیں کرتا ہوں, یہ دونوں کو میں مرتبہ قرار دیتا ہوں. مطلب یہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں, کھلا کھلا لانا تو گمراہ کرنے والے کے اوپر, لانا تو گمراہ کرنے والے کے اوپر. اب ایسا کریں نا, لانا تو گمراہ کرنے والے کے اوپر. تمہاری اس میں کیا لکھا ہوا ہے, دونوں کا مرتبہ مانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا, دونوں کا مرتبہ مانتا ہوں. میں آپ سے چیخنے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جائے گا. لیکن کیا انہوں نے صرف آپ لوگوں کو خالی ثابت کرنے کے لیے چاچا نے نہیں کیا, ایک اہل حدیث عالم کو فون لگا اور اس سے پوچھو فلم یفضل احدا علی الاخر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, اور میرا ترجمہ غلط ثابت ہو, میرا سر چاچا کا جوتا لگا فون. تو اہل حدیث لگاؤ, فلم یفضل احدا علی الاخر کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے اگر وہ غلط ثابت ہو, میرا سر چاچا کا جوتا. لگا فون اہل حدیث. بولو الطاف آپ کیا بول رہے ہیں؟ کتاب جو کہہ رہی ہے, کتاب کو مانو, کتاب میں تو عالم کی لکھی ہوئی ہے. چاچا یہ عالم ارے تو مانتے ہو اس چیز کو مانتے ہوئے نہیں, کتاب کے عالم نے لکھی ہے کہ ہم سے ظاہر نہیں کی. کہانی مت گھما, کہانی مت گھما. 4 ہونے کو بتاتا ہوں میں آپ کو. یہاں پہ بڑے بڑے علماء کا نام دے رہا ہوں, یہ بڑے بڑے علماء کو دے رہا ہوں. کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ خالی گمراہ کرنا, اللہ کرو جس دن قیامت ہوئے گی, جس دن اللہ تم سے پوچھے گا حق مسئلہ کی اور باطل کی سرکوبی کرتا ہوں, اسی لیے تو حق مسلک پر ہوں. الحمدللہ. کس کا ترجمے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں مسئلہ کے حرف کا میں ترجمانی اس لیے تو کرتا ہوں کہ وہ حق ہے. نہیں, آپ جو پڑھے وہ کیا یہ جو ہے نا, انہوں نے ترجمہ کرنے میں جو ہے نا, میں نے جو ترجمہ کیا ہے نا یہ بولتے ہیں غلط ہے. تو میرا کیا کہنا ہے کہ چاچا یہ الطاف بھائی یہ بندہ بیچ کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اہل حدیث ہے. اس کو میں کہتا ہوں ایک اہل حدیث عالم کو فون لگائے اور فلم یفضل احدا علی الاخر کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایک دونوں سیم ہے نا, نہ میں اس کو لائک کرتا نہ اس کو لائک کرتا. لم یفضل کا ترجمہ کرا دے. اگر میرا ترجمہ غلط ہے, میرا سر چاچا کا جوتا, تم سب گواہ ہو.
लगाओ फोन हरियाती सालिम को, लेकिन मतलब लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो नहीं, रही, जरूरत साफ महसूस नहीं लिखा हो हुआ रही। था। वो मेरे चाचू कर देगा ऐसे, ये इतनी बड़ी बात आलिम ने करा है, कोई आम इंसान ने नहीं करा ना भाई। तो आलिम से तो पूछने का कह रहा है हजरत, वो भी मेरा भाई, ये भी तो आलिम ने करा है, ये भी तो आलिम ने करा है जी। इन्होंने 4-5 उलमा से बता रहे अपने रिकॉर्डिंग करवा ली, हाँ खुश हो गए, ये ऐसे मसला क्या है, मैंने अहले हदीस उलमा के ऐसे हवाले बात से पेश करने किए, ये मैंने अहले हदीस उलमा के हवाले से पेश की ताकि इसलिए लोग बोल रहे हैं, खाली आप सुनने में से तैयार नहीं हो कि असल में क्या होता है कि आपको ये सिखाया जाता है, ये सिखाया था अपने मदरसों में कि अपने को अपने मसले को सही साबित करना, भले कितना झूठ बोलना पड़े, कितना झूठ बोलना पड़े। एक मिनट सुनो, पहले आप सुनो, बात नहीं की चाचा बोलने नहीं देते मुझे। चाचा ने ये कहा है कि चाचा ये बोल रहे हैं तुमको मदरसे में ये सिखाया जाता है, चाचा ये बोल रहे हैं तुमको मदरसे में ये सिखाया जाता है कि अपने मसलक की बात करना चाहे जो हो जाए। अल्लाह की कसम मुझे मदरसे में आज तक किसी ने नहीं बताया है। अब पता नहीं कौन से मदरसे की बात कर रहे हैं। और क्या मैं ठीक है, वो उसका तर्जुमा, उसके तर्जुमे की बात हो जाए। आगे चलो, आगे चलो। इसका तर्जुमा क्या है, आवाज जारी अरबी में लिख लो। अरे फोटो रीड करता आज का अभी हाथ में इंटरव्यू कहते हैं, तो मैंने वालिद मोहतरम से मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया वो सच्चे और पक्के सुन्नी थे, जिहाद में अक्सर शरीक होते थे और एक नुस्खे में उनसे अक्सर गलतियां भी सजद हो जाती थी, एक नुस्खे में अक्सर हो जाती थी। अभी आपने कहा हाफिज कभी होता, लिबास सिखा देता, ये इसमें रिकॉर्ड है। अल्लाह ताला ने जवाब देना कि आपने एक आदमी को कहा अक्सर नुस्खे हो जाती थी, आपने कहा दिमाग सिखा ली, अपने मसले को सामने करने के लिए। अच्छा, उसी रावी की बात चल रही है, बात क्या है ना, वो रावी की बात चल रही है। बात करें और उसके बाद एक बोलने के बाद चुप है ताकि मैं इसका मतलब इनको समझा सकूं। मतलब इनके दिमाग में मतलब नहीं है, सही मतलब है, तो तुम सिद्धांत हो। खता वो बंदा क्या है ना, सुन्नत मोहम्मद बड़ी गलतियां करता था, मान रहा है इमाम अबू हातिम राजी, लेकिन दिमाग खाली क्या है, जैसे आपने कहा दिमाग से खाली था, वो मोहम्मद की वो अलबानी ने कहा है, अलबानी ने कहा, आपने कहा सय्यद हिंद का तर्जुमा करें, आप सय्यद हिंद का तर्जुमा करें, मेरी गलती हो, मेरा सर आपका दोनों जूता। इतने लोग कह रहे हैं हम सच्चा पढ़ते हैं, मैंने जो कहा उसका हादसा खराब जरूरी सब में गलती हुई उनसे। मैंने ये देखो क्या हो गया, जिसका हाफजा ही खराब है, मेमोरी फेल है, जिसको इमाम अबू हातिम राजी कसीरुल खता कह रहे हैं, पता नहीं यार उस बंदे को क्यों लेने के लिए तैयार है। उस रावी को क्यों भाई वो हाफजा उसका खराब था, पर वो क्या था, मुसलमान था तो सुन्नत पे तो रहेगा ना, वो क्या है ना, मेमोरी फेल हो गया क्या सुन्नत रहेगा, बस सीने में मानना वो सुन्नत है उस पर रहेगा, लेकिन उसकी हदीस नहीं मानेंगे। देखो एक तो कह रहे हैं वो मानते ही नहीं, तो तो अभी कह रहे सुनने में सुन्नत पर तो रहेगा, वो बंदा हाथ तो बांध रहा था ना। मैंने तो कभी नहीं कहा, अभी आपने कहा, बैक करके सुन लो रिकॉर्डिंग में। सुन्नत का अमल करता था, सुन्नती है, सुन्नी है, मानता हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि वो सीने पे हाथ बांधता था। उनका ये समझ रहे ना, उसका हादसा खराब है, कसीर है, उसकी बात मानते यार। अब बताओ ना, एक सीधे साधे इंसान की बात करने वाले जिसका मेमोरी फेल है उसकी बात मानी जा रही है। अब उसकी सही हदीस कौन सी है? मुझे ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे एक हदीस दिखाओ, एक हदीस जो सही सनद से साबित हो, सीने पे हाथ बांधने की, एक सिर्फ साबित करें। बावजूद हूँ अभी आपके सामने 4 रकअत नमाज पढ़ूंगा, 2 भी नहीं 4, अगरचे कि मैं मुसाफिर हूँ। इब्ने खुज़ैमा के बाद और कोई हदीस कहीं से भी दिखा दे भाई, चाचा दिखावे, वो जो है ना राफी भाई वो दिखावे, जो दिखावे। मैं तो कल तक हूँ ना, अभी पूरी रात जाग जाऊंगा। बुला लो मुरी राफी साहब को, उन्होंने कहा 10 बजे फोन कर लेना, फोन कर लो मुरी राफी को। और कुर्सी भैया रईस भाई, इब्ने खुज़ैमा के बाद अब निकालो मुस्नद अहमद, ये तो गई हाथ से ना, निकालो मुस्नद अहमद। गई अल्ताफ भाई, वो अल्ताफ भाई तुम बोलो गई क्या नहीं हदीस? के हाथ में बांधने की हदीस बताओ सही, बस बात खत्म। एक सही बताओ, कसम खाए कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, तुम सही मानो तैयार हो, तुम्हारा दिल में सही मानने को है ना, वो आदमी खुद लिख रहा सही है, वो आदमी खुद लिख रहा है सही है, मैं बात तो नहीं हूँ, और आधी चीज मालूम आधी नहीं मालूम, इससे कुछ नहीं होता है। उसके साथ ऐसे बहुत सारे मसला क्या है ना, ऐसे बात मानी जाएगी, जो फनकार है उसकी बात
बात मानी जाएगी, और वो भी वो फनकार जो आपके घर का है। मेरे घर का फनकार मैं आपको पेश करूंगा, मेरे घर का फनकार पेश करूंगा। आप बोलेंगे देवबंदी है इसलिए आपके घर का पेश किया, आप उसको मान लो। आपके घर के तकिए उस्मानी जो बोल रहे हैं कि नाक के नीचे हाथ बांधने कहती है, उसको मान लोगे? बोलोगे उसके नाप के नीचे बांध रहे हो क्या बोल रहे हैं? हम असली नहीं मानेंगे तुम्हारे भी एक है वो तुम्हारा खुद का आलिम बोला तकी उस्मानी कि एक भी हदीस जो है नाखून तोड़ने की नहीं। नहीं देखिए होता क्या है, मुफ्ती साहब सिर्फ लोगों को बात कर रहा हूँ, मैं तकी उस्मानी बात करूंगा। आप ये बोल दीजिए, आप कह दीजिए सीने पे हाथ बांधने की सही हदीस मैं साबित करने से आजिज नहीं। कैसा सही कह रहा है तो मैं तो सही मान रहा हूँ। बताओ इधर चाचा चाचा सही तो मैं तो सही मान रहा हूँ उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ये इब्ने खुज़ैमा ने सही कहा है उस हदीस को। कहा इब्ने खुज़ैमा ने, इन्होंने कहा है इसको इब्ने खुज़ैमा ने। हाँ चलो इब्ने खुज़ैमा से दिखा दो कि इब्ने खुज़ैमा इस हदीस को सही कह रहे हैं। ये अभी क्या पढ़ा? ये तो नासिल भी अलबानी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अभी दिखा दो। इब्ने खुज़ैमा तो ज़ईफ कह रहे। इब्ने खुज़ैमा ज़ईफ कह रहा है सर। अरे मेरा भाई नासिर भाई अलबानी की राय वो है। जो है ना इब्ने खुज़ैमा चाचा क्या कह रहे हैं, ये किताब इब्ने खुज़ैमा मुख्तसर और मुख्तसर मिनल मुस्नद सही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी तमाम रावी आदिल हैं और उनका सिलसिला सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिला हुआ है। और रब्बे ताला की वजह से जिन हदीस को इस मुख्तसर में हम नकल कर रहे हैं करेंगे, ना तो उनकी सनद में कहीं इनकिता होगा और ना ही किसी सनद में कोई रावी मजरू होगा। वो कह रहे हैं मतलब ये है कि कोई भी वो कह रहे हैं इब्ने खुज़ैमा की सारी हदीस सही मानते हैं आप? उन्होंने कहा। अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा ना। आप मेरे अल्फाज को रिवर्स करके सुनो, रिवर्स करो मेरे अल्फाज को। मैंने क्या कहा, इब्ने खुज़ैमा ने इस हदीस को सही कहा है। इस हदीस को मैंने क्या कहा? इस हदीस को अगर आप सही दिखा दे, अभी 4 रकत नमाज पढ़ता हूँ, 4 रकत उन्होंने अपने उसको सही कहा। इजमाली तो सही कहा है ना। इजमाली देखिए मसला क्या है ना, एक होता है इजमाली। अल्लाह मेरी बात को समझो, क्या होता है अलबानी साहब क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अलबानी साहब ने ना पूरी हदीस की फील्ड में बुखारी मुस्लिम के अलावा जितनी हदीस की किताबें हैं ना सबको लिया है और हर हदीस को नंबर वाइज सही है, ज़ईफ है, सही है, ज़ईफ है, ये है तफसीली काम। इसको हुज्जत बनाया जा सकता है, लेकिन जो इजमाली चीज है ना उसको हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। मसला क्या है ना, अगर इजमाली बात को हुज्जत बनाया जाएगा ना तो मैं 10 मुहद्दिसीन ऐसे पेश करूंगा जिन मुहद्दिसों के बारे में दुनिया ये कहती है कि ये मुहद्दिस अपनी हदीस की किताब में सही हदीसें लाता है। मिसाल के तौर पे अल्लामा जिया अल मक़दसी, ये देवबंदी नहीं है बल्कि आज से 700-800 साल पहले का बंदा है। उसके बारे में हाफिज जुबैर अली ज़ई फिरका अहले हदीस के जो है ना ज़हबी, ये बोलते हैं कि ये बंदा अपनी हदीस की किताब में सही हदीसें लाता है। अब उस बंदे ने 20 रकअत तरावी की हदीस लाई है और उस बंदे ने नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस लाई है। मानते सही है? मान लो सही, मान लो सही। क्या बोलते? और एक नहीं, क्या बोलते अल्ताफ भाई? मुहद्दिसीन ऐसे पेश करूंगा जिन आप क्या बोलते हैं, मान लोगे? दुनिया कहती है कि ये मुहद्दिस अपनी हदीस की किताब में भाई भाई का मुकल्लिद छोड़ दो अभी, मुहद्दिस पेश छोड़ दो करूंगा, अभी। किताब से नाक के नीचे की हदीस पेश करूंगा। आप मान लें, आपने तो एक दिखाया ना इस तरह की मुजमल बात। चाचा आपने मुजमल बात, मतलब क्या है ना, एक तो होता है ना तफसीली बात क्लियरली, और एक क्या होता है मुजमल इजमाली बात कि मैं ऐसा करूंगा। तो आपने ये दिखाया, मैं मानता हूं। मैं इस तरह के 10 मुहद्दिस दिखाऊंगा जो अपनी किताब में नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीस लाया है, और उन 10 मुहद्दिसीन के बारे में दुनिया कहती है, बल्कि मैं अहले हदीस के घर की बात दिखाऊंगा, वो कहते हैं कि भाई ये मुहद्दिसीन अपनी हदीस की किताब में सही हदीसें ही लाते हैं, और वो 10 मुहद्दिसीन नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीस ला रहे, फिर मान लेना चाहिए ना। इधर 1 है उधर 10 है। आपने तो घर के बोल रहे हैं कि सही नहीं है। तकी उस्मानी जिस तरह आप मेरे घर के लोग बतला के कह रहे हैं, आप इतना काट रहे हैं, उस तरह आपको तकी उस्मानी कह रहे हैं एक आपके नीचे बांधने के। मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करूंगा, जो जवाब आपका है वही जवाब मेरा। मैं बात करूंगा, अल्लाह की कसम बात करूंगा। चाचा कहे सीने पे हाथ बांधने वाली सही हदीस पेश करने से आजिज हूँ, अभी नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस बात मैं कहा, मैंने तो पेश कर दी हदीस। सही तो सही बना के पेश कर, सही को सही का आप बंदे ने खुद ने कहा, रसूल सही है हदीस।
वो बेईमानी में कहा है, बेईमानी में कहा। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह रहम करे। अल्लाह किसी- रहम करे। ऐसा कैसे इल्जाम आपने नहीं लगाना चाहिए। अभी खुद बोलो- पहले हदीस आलिम ने सही कहा है ना भाई। तो हजरत वो उन्होंने पहले तो ये भी तो आगे ये भी तो यानी कहा सनद ज़ईफ़ है। हाफजा सही नहीं था, चाचा, ये भी तो मेरा- बात लिखी है सनद ना। ज़ईफ़ है, mistake हाफजा तो जो सनद ही ज़ईफ़ है। फिर यार हाफजा यानी की तो बात मोहम्मद ही- जो है ना, मोहम्मद छोटा मोटा कमजोर नहीं था, मेमोरी फेल थी, कसीरुल खता, अबू हातिम राजी बोलते हैं, मेमोरी कसीरुल फेल खता। बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल देखो। रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी फेल थी, 3 बार कहूंगा, एक गिनो 3 को, मेमोरी फेल थी, मेमोरी फेल थी, मेमोरी फेल थी, बोलो एक बोला, समझे? शुरू से यही बोला मेमोरी फेल। बिल्कुल डंके की चोट कहूंगा, क्योंकि उसका तर्जुमा यही बनता है आज की जमाने में। आपको समझाने के लिए मैं क्या बोलूंगा? सही बात। ये रहमान भाई हुसैन, बिल्कुल रहमान हुसैन। नहीं अब ये जैसे इन्होंने बोला ये सही है भाई इन्होंने बोला ना, एक होता है मेरा बोलना, एक होता है इनका बोलना, और एक होता है मुहद्दिसीन की शहादत पेश करना, असलाफ की शहादत पेश ये करना। मुहद्दिसीन ने बोला नहीं। मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ बोला ना, मैंने दिखाया ना, इमाम बुखारी जैसा जिसको अच्छा पूरी चलो दुनिया ये बात जानती मान है। लेते हैं। दूसरी बात, अगर हनफी मतलब के बात सुनना, आठवीं बात। हनफी मतलब के एतबार से अगर कोई मुहद्दिस ये कह देता है कि ज़ईफ़ है, हाँ और फिर लिख देगा मान लें। क्या समझेंगे? अरे यार एक ही हदीस में अगर 2 बात कर रहा हो तो मान लोगे क्या? वो ये भी तो कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि भैया मेमोरी कमजोर है, या फिर वो सही है भैया, हाँ, मतलब इसकी और सनद- हाँ, और और उसका उसकी- भी नीचे कह रहा है कि भैया वो सही थी, तो सही कैसे मान लोगे आप? उसमें शक पैदा कर दिया ना उन्होंने यार। हाँ ये बात भी सही तो फिर यार हाँ ये इनके इल्म में नहीं है। सनद में जब इतनी सनद लेकर आए, पक्की लाना थी ना। फिर पक्की सनद की हाँ। के फिर इनमें खुज़ैमा, अच्छा बुखारी कहीं में भी है नहीं सिया सित्ता में है ही नहीं पूरे, बुखारी से दिखा दे, अभी मैं पढ़ूंगा 4 रकात। पूरे चलो, सिया आठ पढ़ सित्ता लूंगा, में नहीं है चलो, भाई, बुखारी तो आप छोड़ो। सुन लेना, मैं 8 पढ़ दूंगा। सिया सित्ता में ही नहीं है यार, बुखारी खाली मुस्लिम में नहीं है, तिरमिजी में नहीं है, अबू दाऊद, सुनो अभी तो फिर छोड़ो अभी सिया सित्ता में अभी ही। इस मजलिस में और सुनो, सुन भाई, अभी इस मजलिस में बात आ रही है ना, बुखारी में नहीं है। स्टेज पे क्या बात आती है पता है? बुखारी में है। अभी वो देखो, वो मीर मोहम्मदी का बयान है ना, वो कहता है बुखारी में, मैं एक अहले हदीस, मैंने एक अहले क्या हदीस बच्चे को दिखाओगे? पकड़ा, इतना बड़ा बच्चा था, सीने पे हाथ बांध के हदीस नमाज पढ़ रहा था। मैंने कहा ये क्या? तो बोलता हदीस में है। मैंने कहा हदीस में है? बोलता बुखारी में। मैंने कागज कलम निकाला, लिख दिया। उसने कहा, मैंने कहा दिखा दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, तुम्हारा शुक्रिया होगा दिखा देने पर। तो अपने शेख के पास मेरे को लेके गया, अल्लाह की कसम खा के, तो शेख के पास लेके गया। शेख ने पर्ची पढ़ी, क्या बता गई। शेख क्या बोलता है, बुखारी में लिख दिया, बुखारी में। तो बंदा क्या बोलता है, शेख तुम ही तो बोले थे बुखारी में है। समझे? हाँ समझ गया। ये शॉर्ट चलता है। अच्छा कह इसके देना, जेल में पट्टी पढ़ा देना बड़ा आसान होता है, पेश करना पेश मुश्किल करना होता मुश्किल है। होता है। जैसे कि चाचा ने शुरू में कहा ना हिदाया में है, लेकिन मैंने कहा हिदाया में नहीं की। सिलसिला ये अल्लामा मैं वो उन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो वो शेख में मुतनाकिज़ है। आप पेश करें पढ़े क्या पढ़ते हो? पढ़ के तो आप ही सब उनके मौलाना की किताब पेश कर रहा है, पढ़ो। तकलीफ करे तकलीफ। अब समझाना तेरे पूरा पढ़ना, तेरे समझाना तो कहीं भी पूरा आप पढ़ना। सुने, ये क्या लिखा है, ये देखो, ये क्या लिखा है, पढ़ के बताओ नहीं हमें इतना उर्दू। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, बराबर। एक मिनट, ये क्यों क्या लिखा है, पढ़ो। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी। छापने वाला ये देवबंद का मकतबा है, देवबंद से छपी है, दारुल कुतुब सल्फिया देवबंद में है, सल्फियों का मकतबा है। हाँ। क्या इसलिए ये छापने में गलती करेगा? नहीं करेगा नहीं। है ना? मैं बोलता हूँ इसने सही किया, इसने गलत किया। बोलिए। ये भी नासिर मेरी किताब है। हाँ, तो मैं वो ये गलती करा उससे करा। मसला क्या है ना, मसला ये है ना, अल्लामा अलबानी मसला साहब ये है। शेख मुतनाकिज़ भी तो नहीं, हैं। अब तो ये कभी कहोगे, कुछ करते हैं। मसला क्या अपना है? मसला आएगा तो मुझे सही है। अल्लामा अलबानी की सीने के हाथ पाड़ने का कभी कुछ करते हैं। कभी यहाँ पर नहीं। अब बात आ रही है नहीं, यही पढ़े नहीं पढ़ो मौलवी साहब। नहीं, आप कह रहे हैं कभी कुछ कहते हैं। आप समझो कौन गुमराह कर रही है। सुभान अल्लाह, अलबानी मतलब अलबानी गुमराह कर रहा है। नहीं, आप बोलो गुमराह, आप बोलो ये गुमराह। किताब किसकी आपने अभी क्या कहा था, नासिर अलबानी, ये जो है नासिर ना, अलबानी। ये नासिर अलबानी। इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह ये अलैहि नासिर साहब ने, अलबानी सिलसिला तो और सही ये है। बंदा आज पूरी से दुनिया की 1100 साल पहले का आप बंदा है। बोलो ये कौन इब्ने किया खुज़ैमा गुमराह? आज से ये 1100 पढ़ो साल गुमराह, ये मैं नासिर पढ़ता हूँ, अलबानी। पढ़ रहा हूँ ना अब इसको। बोलो, अब पूरा पढ़ो। 1100 साल पहले का बंदा इब्ने खुज़ैमा है, उनकी हदीस की किताब पे अल्लामा अलबानी ने काम किया है, और ईमानदारी से कहा है कि इसकी सनद में ज़ोर अभी है। ईमानदारी अभी क्यों बात नहीं करना है। कहेगा? इसलिए कि मुहद्दिसीन के हवाले मौजूद है। ईमानदारी अब अभी देखिए, अल्लामा अलबानी यहाँ पे कहते हैं नमाज में सीने पे हाथ बांधना, हाँ।
ارشاد باری تعالیٰ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یہاں سینے کا ایک بھی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز قائم، میں پورا پڑھوں گا، پورا پڑھوں گا. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اگر تم ایسا کرتے رہو گے یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. اب تک سینے کا ورڈ نہیں آیا. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز جو دین اسلام کا بنیادی اور انتہائی اہم رکن ہے کی ادائیگی میں رسول اللہ کی پیروی ضروری ہے. بصورت دیگر وہ اللہ کے رسول کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. یعنی اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چلیں گے، نہیں، یہ قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے اقوال اور افعال کی پیروی کا حکم دیا، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم جیسا پڑھتے ہو، نماز تم ایسے پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بخاری. زیر بحث مسئلے پر پاکستان کے ایک محقق عالم دین غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے ایک جائزت پیش کیا جس کے قارئین فائدے کے لیے ان کی تحریر پیش کرتے ہیں. اس حکم نبوی کے بعد، اب تک سینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس حکم نبوی کے بعد ہمیں بطور مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے کتنی موافقت رکھتی ہیں اور کہاں کہاں ہم آپ کے طریقے نماز کی مخالفت کرتے ہیں. بعض لوگ نماز میں زیر ناف ہاتھ باندھنا سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس پر کوئی دلیل نہیں. نماز نبوی طریقہ یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا جائے. دلیل ملاحظہ ہو. کس کی دلیل دے رہے ہیں؟ دلیل دیں گے. کس کی دلیل دیں گے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل دے رہے ہیں نا. یہ دیکھیے نمبر ایک، دلیل نمبر ایک کس چیز کی؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی. دلیل نمبر ایک، سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل نمبر ایک، سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل نمبر ایک. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. قال ابو حازم لا اعلمہ الا ینوی ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے. ترجمہ پھر سے سنو حدیث کا. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے، سینے پر رکھے. ہے کیا ادھر؟ سینے پر رکھے. صحیح بخاری. یہ بازو سینے میں ہاتھ نہیں. ذرا عالم صاحب سے پوچھ لے بھائی زیرہ کہتے کسے؟ زیرہ پہ زیرہ آئے گا تو باندھو گے کیا؟ اللہ کے بندو ڈرو رے. ارے پڑھو تو صحیح، آپ تو کتاب پڑھو، ادھر مت بولو. آپ کیا کہتے ہیں؟ زیرہ پہ لانا ہے کیا؟ کمنٹ کر کے ایسے گمراہ کریں گے. کامنٹ کر کے گمراہ کر بات آ رہے ہو. کامنٹ بولتے زیرہ کو لانا ہے، طرف کی باتیں نہیں لانا، اس میں پڑھو نا. زیرہ آپ نے غلط کہا. مفتی صاحب آگے سنو، اب تک کی حدیث میں سینے کا ورڈ نہیں آیا. اب دیکھو قیاس. لغت عرب کی مشہور و مستند کتاب لسان العرب لابن منظور میں لکھا الذراع ما بین طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى. زرا کوہنی کے کنارے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، برابر. یہ زرا کا ترجمہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اہل حدیث عالم، ارے میرے کو کیوں نہیں بولنے دیتے؟ آپ کو کیوں ڈر ہے میری بات سے؟ سمجھا کے پڑھے گا نا بھائی، پوری بات سمجھو. پورا پڑھنا اتنا تھوڑی سمجھو، سمجھا تو پڑھنا پڑے گا نا. تو مجھے یہ سمجھا کے لکھا، انہوں نے سمجھا کے لکھا، یہ اس کے تو بول جا رہے ہیں. ارے نہیں سمجھا جو چیز الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو الفاظ سمجھانا. تو زیرہ کا ترجمہ سمجھ گئے؟ زیرہ کیا ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. زیرہ پر کس کو رکھنا ہے؟ ید کو. آج تک ایک بھی اہل حدیث عالم اس مسئلے پر جو آتا ہے نا، زیرہ کا ترجمہ تو برابر کرتا ہے. کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جو ید کا ترجمہ کر دے گا ید کو زیرہ پر رکھنا ہے. کرے تو صحیح. ایک بھی اہل حدیث عالم یہاں پہ آ کر کے ید کا ترجمہ نہیں کرتا. گاڑی اٹک جائے گی، سینے پہ ہاتھ نہیں جائے گا. ید کا ترجمہ تو کرے. چچا آپ ید کا ترجمہ بتا دیں مجھے. ید کسے کہتے ہیں؟ آپ ید کا ترجمہ پڑھوں گا بھائی. اٹکتے ہو
तारीख देखिए कौन अटकता है। पढ़ो आप यद का तर्जुमा जानते हैं? आप पढ़ो। आप यद का तर्जुमा जानते हैं? आप यद को जानते हैं? यद का तर्जुमा आपको पता है? आप यद किसे कहते हैं? यद किसे कहते हैं? इसलिए कहते हो। अच्छा एक मिनट, सूर्य कहफ में अल्लाह तो कह रहा कुत्ता अपने हाथ फैलाया था, ये फैलाया था, वो यद कोनी तक, वो यद कोनी तक, वो यद कोनी तक, एक कुत्ते कोनी तक आदमी को फैलाता है, यद कोनी तक। सूर्य कहफ को देखो, अल्लाह ताला कुरान सूर्य आपकी बात हो गई ना, चाचा के कहने के मुताबिक यद कोनी तक है। मैं कहता हूँ वो कुत्ते के हाथ है, मैं आदमी के हाथ की बात कर रहा हूँ। मैं आदमी के हाथ की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है बात की बात कर रहा है, देखो मैं आदमी के हाथ की बात कर रहा हूँ। याद आया है वो मुराद से किस मुराद का कुत्ते के लिए आया है, इंसान के लिए आया है? अभी हम इंसान की बात कर रहे हैं ना। सुनो, झुंगा घड़ी का तर्जुमा निकालो। समझ में आ गई? जूना घड़ी का तर्जुमा समझ में आ गई? जूना घड़ी का तर्जुमा निकालो। मैं आपको आदमी समझ अरे तो हाथ समझेंगे नहीं साहब, कुरान का सारे कुरान भी निकाल देंगे तो नहीं समझेंगे उनको। फिर अब क्या कह रहे हो? अहले हदीस जिंदाबाद। यही अहले हदीस है तो जिंदाबाद। अरे वो पढ़ने तो दो। कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ कहाँ रहे हैं? आदमियों की कुत्ता हो। हम तो चाहते हैं एक बात बताओ, लफ्ज आया अरबी में, उसको क्या तर्जुमा करोगा? उसका मर्तबा का क्या लफ्ज है? अरबी में जो लफ्ज आया वो तर्जुमा वही आएगा। मैं इसकी तर्जुमे की बात कर रहा हूँ। मेरा तर्जुमा पेश करूंगा, मेरा तर्जुमा पेश करूंगा। आप बोलोगे बाद में जो अरबी लफ्ज अब हिंदी में घड़ी का तर्जुमा रहा। आप तो इससे बात हो रही पहले इसकी स्टेप बाय स्टेप अपना मामला आया था बोला और हम स्टेप बाय स्टेप। चलो पढ़ो इसको, अरे पढ़ो ना, मगर इसको तो पढ़ो ना। अपन यद पे कल पे बाद में बात कर लेंगे। अब पूरा पढ़ दीजिए उसे, फिर अपन लास्ट में पढ़ लेंगे ना, उसके बाद क्या है ना, अब पूरा पढ़ लीजिए ना। बाद में किसको रखते हैं? हिदाया भी तो बात पे चली गई, वो कब आएगी हिदाया? वो तो अभी आ जाएगी। वो कभी नहीं आएगी। मैं लिख दूं? आप लिख दूं, कभी नहीं आएगी। पुरानी हिदाया आपके पास है, कसम नहीं आएगी। नहीं, वो नोट कर ले। तो आप क्यों मान रहे हो? देवबंद जाओ, किराया करके देवबंद जाओ, देवबंद में पुरानी सारी किताबें रखी है। आप मंगा लीजिए। वाह, मैं क्यों मंगाऊं? मेरा अरे यार आप तो पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ेंगे। मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर जो भी अहले हदीस आलिम आता है ना, तो जरा का तर्जुमा तो बराबर करता है, लेकिन यद का तर्जुमा कोई नहीं करता। मगर अल्लाह का एहसान है, इनका शुक्रिया, इन्होंने यद का तर्जुमा, कुत्तों वाला तर्जुमा तो कर दिया, आदमी के यद का तर्जुमा नहीं किया। नमाज कुत्ता पढ़ता है कि नमाज आदमी पढ़ता है? मैं आदमी के यद का तर्जुमा कर रहा हूँ। भाई साहब सवाल दे रहा हूँ, दलील तो कुत्ते की दे रहे ना। सूर्य कैफ में कितना फरमा रहा है? अरे दे रहा हूँ, बुखारी से सूर्य कैफ में दे रहा हूँ। इन लोग कुरान पढ़ने दिया आपको, कुरान पढ़ने दिया, 500 हो दिया, तो कुरान आदमी पढ़ने की जगह है। उठा लो, कुरान में सूर्य कैफ में फरमा रहा है। एक काम करो, उठा लो। इसमें नहीं है जुनागढ़ी का, इसमें भी नहीं है जुनागढ़ी का। मसला क्या है ना, देखिए चाचा ने ये हाथ का तर्जुमा किया बराबर ना, वो कुत्ते के हाथ का किया। मैं आदमी के हाथ को बोलता हूँ कि आदमी का हाथ किसे कहते हैं, तो मैं कुरान से साबित करता हूँ। चाचा ने हाथ का साबित किया कुरान से, मगर कुत्ते के हाथ का, ठीक है। और मैं उनका हाथ साबित करूंगा जो आदमी होता है, जिसको नमाज पढ़ना है, उसका साबित करता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा। क्या है? ऐदियहुमा। जो आदमी चोरी करे ना, जो मर्द या जो औरत, उसके हाथ काटो। अब कहां से कहां तक काटेंगे? खुद अहले हदीस के आलिम सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, अहसनुल बयान तर्जुमा कुरान उठाओ, जो सऊदी से छप के आया है। मैं देवबंद का तर्जुमा पेश करूंगा, आप बोलोगे तहरीफ है। मैं सऊदी का तर्जुमा पेश करूंगा, जूनागढ़ी का तर्जुमा पेश करूंगा, जिसपे काम सलाहुद्दीन यूसुफ ने किया है। सलाहुद्दीन यूसुफ का मानना यह है कि हाथ ये है, ये है हाथ, ये इसको रखो जरा के ऊपर। देखिए जब चोरी की बात करो ना, तो चोरी के ऊपर अल्लाह रसूल में हर चोर के लिए अलग अलग रूप बताया है। वहां पर अल्लाह ने तशरीह की, आप दिखा दो, अब यही होता है घुमाना। जब बात आ रही है तो जो अल्लाह ने हर चोरी के लिए अलग से न बतलाइए, सारे कुरान में मुझे बयान किया वहां पर, और अल्लाह ने उसको तफसील बयान किया, तफसीलन बयान किया। आप मुझे 3 चोर के वाकिया पेश करें, एक चोर को यहाँ तक काटा हो, एक को यहाँ, एक तो यहाँ तक, 3 चोर का वाकिया पेश करें। चोर की क्या मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं तो मुफ्ती हूँ, क्या पता चलना मैं क्या हूँ।
आप मुझे पता चलेगा कि आप खाली सिर्फ जो है लोगों को घुमाने वाले मुफ्ती हो, वरना मैंने कहा अलग अलग चोरी पे, मैंने कहा अलग अलग चोरी की बात की, चोरी की जितना भी चोरी करेगा उसके ऊपर ये दिन के चोर को खूब इसलिए कहता है कि तुम्हें तालीम इस बात की मिलती है कि हक को मत आने दो। मुझे तो ये तालीम मिली नहीं, पता नहीं कॉन्वेंट करते जा रहे हो, कॉन्वेंट करते जा रहे हो, बढ़ता नहीं पूरा ये कॉन्वेंट कर रहे हैं, सच्चे नहीं पहुंचे, बात सच बात के सामने आप नहीं पहुंचे, बढ़ता नहीं, दूसरी बढ़ रहे बोलते हैं, पढ़ रहे ना, पढ़े क्यों नहीं पढ़े, आपके सामने तो पढ़ रहे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि चाचा जो है ना हदीस पे झूठ बोल रहे हैं, समझाते हैं तो बुरी क्या है, आप जो है ना पढ़ते हैं समझा रहे हैं बुरी क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझा रहे ना वो नहीं उल्टा सीधे समझा रहे हैं, सही समझाने को तो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी तो वही बात बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाचा हदीस पे झूठ बोल रहे हैं। चाचा की जिम्मेदारी की अपनी सफाई दे, मेरा सर चाचा का जूता। मैं कह रहा हूँ चाचा हदीस पे झूठ बोले हैं, चाचा अपनी सफाई दे, मेरा सर चाचा का जूता। आपने ये फरमाया अलग अलग चोरी की अलग अलग सजा अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन की ना, तो अलग अलग चोरी कहाँ है जिसकी अलग अलग सजा मुतय्यन की, कि एक चोरी में इधर तक हाथ काटा गया, एक चोरी में इधर तक हाथ काटा गया, एक चोरी में इधर तक, एक चोरी में इधर तक। मुझे सिर्फ 3 वाक्य पेश करे, मेरा सर चाचा का जूता। एक आदमी ने एक जम चुराया और एक आदमी ने, अब मैं आपसे पूछूं, एक आदमी 100 जम चुराया, दोनों में आप बताओ, आप इसको पूरा करो, इसको पूरा करो, अरे बनी इसराइल वाले शर्तें न लगाए, आप उलझा रहे हो पूरा। मसला क्या है, देखो भाई, बंद नहीं करी, मैं क्यों बंद करूंगा, मैं तो लाइब्रेरी में बैठा हूँ। मसला क्या है ना, ज़रा का तर्जुमा तो बराबर करते हैं, यद का तर्जुमा नहीं करते। चचा का शुक्रिया, इन्होंने यद का तर्जुमा किया, लेकिन कुत्तों के यद का किया। मैं आदमी के यद की बात कर रहा था, और आदमी का यद मैंने कुरान से पेश किया। चचा को कुरान पसंद नहीं है, अपने घर से पेश नहीं किया, मैंने आप मैं कह रहा हूँ चाचा ने कुरान से पेश किया, कुत्ते के हाथ का पेश किया, मैं तो पूरा मान रहा हूँ ना। मैं क्या कह रहा हूँ चाचा से कि चाचा इंसान का पेश करे कि इंसान का यद कहाँ से कहाँ तक होता है। अभी बात पता चल जाएगी कि यद को ज़रा पे रखेंगे सीने पे चला जाएगा। अभी मैं यद को ज़रा पे रख के नमाज पढ़ दूंगा। यद का मतलब क्या होता है? यद का तर्जुमा आप कर दें। आप कहते हैं हथेली कहते हैं, हाथ कहते हैं या पोछा कहते हैं? यद ये है, इसको बोल दो, आप याद बोल दो, याद को क्या बोलोगा? मेरे भाई, चोर को जहां तक काटा जाता है ना भैया, अल्लाह के कुरान ने इस मसले को अल्लाह के कुरान ने क्लियर किया है, तो मैं क्यों बीच में पढ़ूंगा? अल्लाह का कुरान कहता है यद को काटो, यद को काटो, ये कटता है, चोर का ये कटता है। मुझे बताओ, हाथ का कितना यद किस करते हो? हाथ है, एक हाथ कपड़ा कितना देते हो? इतना सा, या एक हाथ कपड़ा कितना देते हो? यहाँ तक भी तो हाथ आता है ना, क्या ये हाथ कपड़ा कितना देते हो? अल्ताफ भाई, मैंने वो भी हाथ अभी पता चल जाएगा। मैंने अल्ताफ भाई के कैमरा लगा, मैंने अल्ताफ भाई के यहाँ पे मारा, आप क्या बोलेंगे? अल्ताफ भाई के सर पे मारा, क्या है ये? हाथ है ना, तो हाथ तो ये भी है। नहीं, हाथ कपड़ा नापोगे, हाथ तो जरा एक हाथ कपड़ा कैसे नापोगे? उसको जरा बोलते हैं, एक हाथ जरा नापोगे, उसको जरा बोलते हैं, नापोगे, उसको तो जरा बोलते हैं। वो मेरे को हाथ नहीं बताया, उसको जरा बोलते हैं। चाचा देखिए, मैं शरीयत पेश कर रहा हूँ, आप खुद पेश कर रहे हैं। ये अहले हदीस का हाल, हदीस छोड़ रहा है, मुफ्ती का हाल जी, जो उलझा रहा है, वाजिब बात आ रही है तो उलझा रहा है, ये है मुफ्ती का हाल। ये समझ लो सब लोग कि ये मुफ्ती जो है सही बात आते हुए अब लोगों को गुमराह करना है, इधर से उधर से वो करना है। 12 तो बजेंगी ना, अभी तो 12 ही बजेगा, अभी घड़ी के कांटे बजे 12 बजेगा। नहीं, सवेरे मेरे को कहीं और नहीं जाने का है क्या? एक ही काम है क्या भाई? महमूदपुर जाने का है, समझे? ये है अल्लामा नासिरुद्दीन अलवानी साहब का हाल। इधर कहते वही हदीस सहीफ है, लेकिन फिर भी जब अपने फिरके का जब तासुब आता है ना, उसी को सही साबित करने के लिए तुले कुरान पढ़े, कुरान से सीने का हाथ नहीं, सीने का जिक्र नहीं मिला। बुखारी की हदीस लिखे ना, वहां सीने का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। और जो बंदा यहाँ पे डिस्कस करता है वो यद का तर्जुमा नहीं करता। पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ो ना, पूरा नहीं पढ़ा, उनकी भेद तो पूरी पढ़ी नहीं, खाली बोले सीना नहीं आया, सीना नहीं आया। अरे सीना अभी पूरा होगा, अब तक नहीं आया ना भाई, आएगा ना भाई, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, मैं बंदे के लिए करता हूँ, चाचा के लिए करता हूँ। सुने, ये यहाँ तक ज़रा का तर्जुमा हुआ। जनाब वहीदुज़्ज़मा साहब कासमी किरानवी देवबंदी साहब लिखते हैं, इंसान का ज़रा
کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو زیر ناف ہاتھ آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں آیا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل نمبر 2. سینا نہیں لکھا بھائی یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ, آپ سینے کیا چل رہا ہے؟ دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 2 لکھا. دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 2 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دے رہے ہیں, سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دے رہے ہیں نا. پہلی دلیل میں چیٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چیٹنگ سنیے بھائی, اچھا پڑھنا تو صحیح سے کر رہے نا. میں تو پڑھوں گا. سیدھا نہیں لکھا, سینا بول رہے ہیں مطلب امت کو گمراہ کرنا. ارے واہ, سینا لکھا تو سینا کیوں بولو؟ گمراہ کیسے؟ ابھی تک ہے نا حدیث پہ نہیں لڑ رہے, یہاں تک نا حدیث پہ نہیں لڑ رہے ابھی تک, یاد رکھنا یہ بھی بات. علامہ ناصر الدین البانی یہ ان کی چیپٹر باندھا, سوچ پہ چیپٹر پہ لڑ رہے, یہ بات یاد رکھنا بھائی جان. تم کو بھائی سمجھا نا, یہ بات بھی بھائی جان یاد رکھنا. حدیث میں ابھی تک حدیث پہ نہیں لڑ رہے. نہیں, علامہ ناصر الدین البانی نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا چیپٹر باندھا, قرآن کریم کی آیت پیش کی, سینے کا ذکر نہیں. دلیل نمبر 1 کے طور پر بخاری کی حدیث پیش کی, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے تو بخاری مگر سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں. دلیل نمبر 2 سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل دے رہے ہیں, وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں ہتھیلی کی پشت, کلائی اور ساعد یعنی کلائی سے لے کر کوہنی پر رکھا. سینے کا ذکر اب تک نہیں آیا. دلیل نمبر 2 پاس ہو گئی, سینے کا ذکر. ارے تو بولوں گا نہیں, چیٹنگ ہو رہی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل دی جا رہی ہے. میں ایک چیز کو ٹماٹر ثابت کر رہا ہوں لیکن ٹماٹر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے, دلیل نمبر 2 تھی. اس حدیث کا امام ابن خزیمہ, امام ابن حبان موارد نے صحیح کہا ہے مگر سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیموی آثار السنن اس کی سند کو صحیح کہا ہے. یہ حدیث پہلی حدیث کی مؤید ہے, جب دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کونی پر رکھا جائے گا تو خود بخود آٹومیٹکلی سینے پہ چلا جائے گا. یہ چمک, سینے کا چمک, اہل حدیث کے سینے میں چمک ہوتا ہے, ہاتھ میں چمک ہوتا ہے, کھٹ سے یہاں آ جاتا ہے مگر حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ ہے اہل حدیث کا چمتکار. دلیل نمبر 3 سنیں, دلیل نمبر 3 سیدنا حلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ کم ہنسنا بھائی, ہاں, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیت یضع ھذہ علی صدرہ یضع ھذہ علی صدرہ ووصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل. ترجمہ غور سے سنے ساتھی, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بعد از سلام, کیا دیکھا بھائی؟ بعد از سلام, سلام پھیرنے کے بعد اپنی دائیں اور بائیں دونوں جانب پھرتے تھے. کیا دیکھا؟ دونوں. بات کب کی چل رہی؟ سلام پھیرنے کے بعد کی چل رہی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اپنی دائیں اور بائیں جانب پھرتے تھے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد. سبحان اللہ, سلام پھیرنے کے بعد سینے پہ لکھا ہوا, کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو بعد السلام, بعد السلام, بعد السلام. یہ دیکھو علامہ البانی, البانی صاحب, البانی صاحب, یہ ہے, یہ تمہارا مسئلہ بھائی. جھوٹی بات بھائی, فرنٹ پیج علامہ البانی صاحب کہہ رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا. کسی دیوبندی کی کتاب ہوتی تو آپ بولتے تحریف کیا. علامہ البانی کہہ رہے سلام کے بعد نماز پہ سلام پھیرنے کے بعد نکالا بھائی, یہی تو دیکھو آپ آؤ نا ایک بھائی, ایک منٹ سلام پھیرنے کے بعد از سلام, سلام پھیرنے کے بعد دیکھا. یہ سلام پھیرنے کے بعد کے کینٹین کی بات چل رہی ہے چاچو. سلام پھیرنے کے بعد میں 2000 روپے نام دوں گا. آپ اگر اس حدیث کو یہ ثابت کرتے آپ سلام کے بعد ہاتھ باندھتے تھے, آپ اگر ثابت کرنے کا 2000 لے کے جاؤ, مجھ سے لے کے جاؤ, اور ایک منٹ مجھ سے لے کے جاؤ. بہت چٹکا رہا تھا, میں تمہیں 2000 روپے نام دوں گا, بلکہ 5000
रुपए नाम देना लेना, खाली साबित कर देना कि सलाम फेरने वाला अफसर सब हाथ बांधते थे। नहीं ये नहीं है, इसमें नहीं है। आप जो है ना, आप ऐसा करें, आप 5,000 रुपया यहाँ रखें, नहीं साबित करो, हदीस लेके आओ, हदीस यहाँ पर जो है ना रावी आगे एक बात पीछे की बात आगे पेश कर रहा है, खाली ये हो रही और कुछ नहीं हो रही है। लेना इसका रावी अलवानी ये आगे की बात पीछे कर रहा है, ये तो है, ये सही, ये बराबर बात कर रहा है। अच्छा मैं आपको 5,000 रुपए नाम दूंगा, आप मुझे इसके बाद एक हदीस हो दो कि अल्लाह रसूल सलाम फेरने वाला हाथ बांध दो। ये है ना, ये क्या है? वही तो बात है। ये हदीस झूठी है, ये हदीस झूठी है, झूठ बोलो, झूठी है। खालो अल्लाह की कसम कि ये सलाम वाला हाथ बांधना अल्लाह रसूल भाई खालो अल्लाह की कसम 5,000 रुपए बताता हूँ, खालो अल्लाह की कसम कि अल्लाह रसूल सलाम का हाथ बांधते थे, मैं 5,000 रुपए तुम्हें देता हूँ। अल्लाह की कसम कि अल्लाह रसूल सलाम फेरा तो हाथ बांधते थे, कसम खाओ। मुफ्ती साहब तुम अपने हाथ पढ़ो, कसम खाओ कि आप इस हदीस हाँ तो बेट बात तो करो हमारी भाई कसम खाओ कि आप सलाम फेरा हाथ बांधते थे। अल्लाह की कसम खा के बोलो, अल्लाह की कसम, वल्लाह बिल्लाह रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, इस हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल आप बोलो। अरे तो इस हदीस में अभी आप पढ़ने अभी ये पढ़ने को आप बोलो, नहीं इस हदीस में आगे बात पीछे हुई, नहीं बात पीछे हुई। अब ये क्या वो अल्लाह ये तो ये इसमें लिखा हुआ पढ़ रहा है, समझे ना भाई? चलो बस अब जरूरत नहीं है, चलो चलो ओ बोल तो दो नहीं बोला नहीं सही बात। नाम तो बता जाए अजमल, पूरा नाम मुफ्ती मोहम्मद। एक मिनट इनका भी ले लो, बोल दो हाँ बोलो नहीं जो बोला वहाँ बोल। अभी क्या बोला? क्या बोला बांधने की दलील नहीं मिली, नहीं हो रहा, कौन हारा? क्लियर नहीं बात अभी तुमने आप लोग उठ गए, हारने की बात तो हुई नहीं ना।